تھا وہ مرزواڑا، تو بعد میں اسی نے مجھے بتایا کہ یہ جی میں تو قادیانیوں کو ہر عید پر نا اپنے گھر بلاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو کہتا ہے ہاں جی، اور پھر مجھے کسی نے، کوئی میرا خیال قادیانی تھا یا کوئی تھا، میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے گھر آتے ہو عید والے دن؟ کہتا ہے ہاں جی، ہم پوری جماعت آتی ہے، یہ ہمیں ڈنر دیتا ہے۔ میں نے کہا چنگا ہے، گڈ لک۔ ہاں تو ہم تو ملنے کو تو آپ سب سے مل سکتے ہیں، لیکن وہ اگر وہی آدمی ہے تو وہ بہت پکا قادیانی، ایسا چھوٹا موٹا قادیانی بھی نہیں، بلکہ وہ قادیانیوں کو بہت پیسہ دیتا ہے۔ ہاں جی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے اس کی رپورٹ پڑھی تھی، یہ سوشل میڈیا میں نا آئی ہوئی تھی چیز، اور میں نے اس نے ایک جرنلسٹ تھا، اس نے سوال کیا تھا، میرے خیال سے میں نے وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی بھی ہے، تو اس جرنلسٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ سوال گندم اور جواب چنا۔ تو اچھا، اس نے اس سے کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا تھا کہ کیا یہ قادیانی ہے، اور یہ بات کو کور کر کے تھے، تو پھر کون، زرداری سے پوچھا؟ زرداری سے تو نہیں پوچھا تھا، اس کی فیملی سے پوچھا ہوگا، لیٹ کون می فائنڈ فیملی؟ دا ویڈیو۔ بلاول سے پوچھا، اس کی بیٹیوں سے پوچھا؟ نہیں جی، یہ جو آگے کرتا رہتا ہے پروف نہیں کے تو وہ تو ساتھ، اس اس کی فیملی جرنلسٹ نے نہیں ہے نا۔ پوچھا تھا، چرچے جرنلسٹ کرتے نے جو ہیں۔ کرتے جاتے جو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جن سے پوچھا نہ جاتا ان ہے۔ کو کیا پتا۔ مجھے وہ ویڈیو ڈھونڈنے دیں، اگر وہ مجھے ویڈیو مل جائے تو آپ کو سنا دیتا ہوں، ہاں میں نے نہیں، اپنی دیکھیں پوچھنا پروفائل ہے پہ تو لوڈ ڈائریکٹ کی ہے۔ زرداری سے پوچھو، اور زرداری تو کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں۔ زرداری تو ایک مجرم ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی تمام فیملی کو قتل کروایا۔ آپ زرداری تو مطلب آپ نے تو ایک مجرم کو صدر پاکستان دوسری مرتبہ بنا دیا ہے، تو گڈ لک ٹو پاکستان۔ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲੱਗਣਾਗਾ کون سا؟ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ। کس کا نام تھا ذوالفقار؟ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਭੱਟੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ، ممتاز نہیں بھٹو کا بیٹا تھا ذوالفقار علی بھٹو، وہ امریکہ میں ہوتا ہے، ڈیزائننگ کے وہ کرتا ہے۔ نہیں نہیں، نہیں ممتاز نہیں، بھٹو کا نہیں ہے وہ، اس کا نام اس بھی نے ذوالفقار نہیں ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کا سر، مرتضیٰ بھٹو ہاں، کا ایک بیٹا مرتضیٰ تھا کا نا بڑھا، لڑکا ہے وہ تو بھٹو تھا بس۔ ایک وہ تو وہ ہے نا، وہ تو مطلب وہ بنا ہوا ہے ہی اور شی کے درمیان میں ہے نہیں وہ۔ نہیں، ہاں وہ گانے ਉਹ وانے گاتا ہے ہاں اور گانے وانے بھی گاتا ہے، اور وہ مطلب ਉਹ ਵੀ ਕਾਕਾ آرکیٹیکچرنگ۔ سپاہی ਹੁਣ ਜਦੋਂ سلاب آیا ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿستان ਗਿਆ ਸੀ، ਉਸ ਵੀ وہ ਉੱਥੇ تو ਲੋਕਾਂ گئے ਨੂੰ تھا نا، تھوڑی وہ مدد اس کی کی۔ میں نے ڈاکومنٹری بھی دیکھی ہوئی ہے۔ سر ہم نے جھکے لفظ چھپوں میں کہا سا جی، وہ چلو سی ایسی کہہ دینے جی وہ چھکا سی، بس ہوں خوش ہیں۔ ਆਹੋ وہ ਲੇਕਿن ਇਹ ایسا ہی ਮੇਰੀ ہے۔ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ؟ کوئی خیال نہیں ہے کیونکہ میں اسے اتنا نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے؟ نہیں، کیوں آج کل ہے وہ جرنیل؟ نہیں جی، وہ جنرل ظہیر السلام کے بعد تھے آئی ریٹائرڈ آئی ہو گیا ایس۔ شجا ہاں پاشا ریٹائر ریٹائرڈ ہو آئی ہے۔ ایس گیا۔ آئی دسی ریٹائرڈ ہو کے دبئی تو اتنے میرے خیال ہے بحرین چ کہڑی جگہ تے ہے وہ۔ دیکھیں اگر کوئی جرنیل ریٹائر ہو کے پاکستان چھوڑتا ہے تو وہ پاکستان کا غدار ہے، اس کو خوف آتا ہے کہ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا، اسی لیے مشرف نے فوراً چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے زرداری تو پاکستان کے ہسپتال میں بھی نہیں جاتا علاج کرانے، آپ کو علم نہیں ہے کہ کہیں اسے کچھ کر نہ دیں۔ دیکھیں بے نظیر کو مروانے والا زرداری خود تھا، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ مشرف نے جو کہانی بتائی تھی نا کہ زرداری نے کیسے مروایا، وہ بالکل ٹھیک کہانی ہے۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے سر، پورے پاکستان کو پتہ ہے، بھٹو ہاں اس کو ہاں، بلاول کو بھی پتہ ہے۔ لیکن بلاول لڑکا کس کا ہے جس نے مروایا؟ آپ دیکھیں نا، اس کا خون کا رشتہ شاید ہے اس کے ساتھ، اب تو پکا بھی پتہ بھی نہیں۔ سر وہی تو اب کیش کر رہے ہیں اس کا قتل جو ہے بے نظیر کا، اسی کو تو وہ کیش کر رہے ہیں پچھلے نہیں، شاید کتنے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، وہ سندھ کے علاوہ کہیں موجود نہیں ہے اور کبھی نہیں موجود ہوگی اس کی۔ نہیں یہ زرداری خاندان اس کو کیش کر رہے ہیں نا، وہ چیک جو بے نظیر چھوڑ کے گئی ہے اس کو کیش وہی کر رہے ہیں نا سر۔
आप एक बात जान लें कि जरदारी ख़ानदान का भुट्टो से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जब ये जरदारी मरेगा तो इसे वो गढ़ी, क्या नाम है उसका, जहाँ पर भुट्टो ख़ानदान की कब्रें हैं, इसे वहाँ दफन गढ़ी नहीं किया। शाहगढ़ी शाहगढ़ी हाँ, जो भी उसका नाम। शाहबाग गढ़ी खुदा बख्श है। तो हाँ, गढ़ी खुदा बख्श, ये ठीक है। तो वो उसके ऊपर मस्जिद है और नीचे कब्रें हैं, अगर आपको इल्म हो तो वहाँ पर इसको नहीं दफन किया जाएगा। ये बात मैंने बड़े रिलायबल ज़रिए से सुनी है। मैंने किसी से ये सवाल पूछा था, लंदन में कोई भुट्टो ख़ानदान के लोग थे, तो मैंने वो भुट्टो ख़ानदान की कोई ख़ातून थी जो पहले MP शायद होती थी, या MNA थी, या MPA थी, कुछ ऐसा था। तो मैंने कहा कि जनाब आप जरदारी को वहाँ दफन होने देंगे? तो उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम उसके आग लगाएंगे उसको। डॉक्टर साहब, आप कहीं फातिमा भुट्टो की बात तो नहीं कर रहे? वो कोई खातून थी यहाँ पर, जनुआ भुट्टो क्या नाम था उसका, वो उसकी जो है जन्मा तो उसकी भाभी है ना। फातिमा मेरा ख्याल है उसकी, नहीं, उसका ब्लड रिलेशन था भुट्टो से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फातिमा जो है ना वो बेनजीर की भतीजी है। मुर्तजा भुट्टो की हाँ, बेटी है वो उसके, ठीक है, वही होगी या कोई और होगा। मतलब वैसे ही एक जगह ये जब लोग आते हैं तो बाज़ का पार्टीज होती हैं तो बुलाते हैं, तो मैं भी वहाँ इनवाइटेड था, अभी की नहीं है, कुछ सालों की बात है। तो मैंने उससे ये पूछा, वो बात कर रही थी मेरे साथ, तो मैंने उसको कहा कि आपका भुट्टो से क्या ताल्लुक़ है? तो कहती है कि भुट्टो मेरा दादा था। तो मैंने कहा आपका तो खून का रिश्ता है भुट्टो के साथ, बड़ा गहरा। तो आप जरदारी को दफन होने देंगी गढ़ी खुदा बख्श में? कहती हैं हम उसके जिस्म को आग लगाएंगे। और बिलावल भुट्टो का कोई रिश्ता नहीं है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, माँ की तरफ से तो रिश्ता होता ही नहीं, रिश्ता तो बाप की तरफ से होता है। ये इसका नाम लिखना कि बिलावल भुट्टो कहना, तो ये भुट्टो ख़ानदान की तौहीन है ना। और ये तो अपना हस्ब नस्ब बदल रहा है इस्लामी फतवे के मुताबिक, तो ये एक मुर्तद करार पाता है बिलावल जो है। इसको भुट्टो निकाल देना चाहिए अपने नाम के साथ, ऐसे ही पॉलिटिकल स्टंट। इसका नाम बिलावल जरदारी है, बिलावल जरदारी रहे, अपने बाप के नाम से करे सियासत। भुट्टो भुट्टो कहाँ, कितों दा भुट्टो, फ्रॉड। एनी क्वेश्चन? हाँ, 2 बज गए ने शायद साहब। अब किसी ने क्या सवाल करना है, फिर आप जब सवा तो हो लगाएंगे। गए डॉक्टर साहब। हाँ जी, चलो ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ छोटे- ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੇਜੀ ਹੈ। हाँ कबूल देखें, करना जो लोग सियासत में हैं और ऊपर के लेवल की सियासत करते हैं उन्हें पता ही होता है। बड़े बड़े लोग आकर उन्हें बताते हैं बातें, उनको एक बड़ा उनका कॉन्सेप्ट ठीक होता है। इसीलिए तो जो दुनियावी आदमी है वो फिर कंप्रोमाइज़ कर लेता है ना, तन पता है ना कंप्रोमाइज़ की होता है। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਮਨ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ नहीं, देखें, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। हाँ, नहीं, आपकी रिपोर्ट जब आपने पढ़ी तो मैं उससे, मेरे दिमाग ने कहा कि बात ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऊपर नीचे है, इतने लोग नहीं हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत में आला ओहदों पर 2-3 हज़ार कादियानी हो जाएं तो बस वो पकड़ लेते हैं, हुकूमत को अपने जकड़ लेते हैं आराम से। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ MSM ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਜਾਮ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ? देखिए, ये हड़तालें तो सब होती रहती हैं, हड़तालों से क्या होता है। ਸਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ
اور ہرکال دی ہوئے گی پھر نہ تہاڈا سسٹم رہے گا یا پھر اسی رواਂਗੇ یا پھر اسی بھی فلسطینی مظلوماں دے نال اسی بھی انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پیش ہو جاؤں گے. انہوں نے یہ گل کی. کس نے یہ بات کی ہے؟ جی سعد رضوی نے. اچھا دیکھیں، سعد رضوی صاحب جو ہے نا، جو پاکستان کا سیاسی نظام ہے اس کے حساب سے اگلے 20 سال تک ان کا حکومت میں، جیسے آپ اس کو عمران خان کو دیکھ لیں، اس کو حکومت میں آنے میں 20-25 سال 26 سال کا عرصہ لگا، بلکہ اور وہ بھی اس کو پش کر کے لایا گیا حکومت میں دھاندلی کر کے. لیکن یہی سعد رضوی کی بھی صورتحال ہے کہ وہ ایک ایسی میجورٹی حاصل کر لینا جو ملک کے نظام پر اثر انداز ہو، اگلے 20 سال تک ممکن نہیں ہے اس کے لیے. اور دوسرے جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب تسی بہت اگے دی پیشن گوئی کر رہے ہو. ہاں یہ یاد رکھیا جے پیشن گوئی کرنا اچھی نہیں ہوندی. کیوں؟ نظام تو چلتا ہی پیشن گوئی پر ہے، کیونکہ جڑیاں وہ کرتوتاں نے تے اس تے مہنگی ہونا نا. نہیں کرتوتوں کی بات نہیں کر رہا میں. کوئی بھی اگر ایسا ہو نا، کیونکہ ایک نئی یہ تحریک ہے اور اس کے فالوورز ہیں، لیکن پاکستان میں جو ڈیموکریسی کا نظام ہے وہ فرسٹ پاس دی پوسٹ اس کو کہتے ہیں. اس نظام کے حساب سے اگر تو ہوتا ہے نا پروپورشنل ریپریزنٹیشن، ایک دوسرا نظام ہے دنیا میں ڈیموکریسی کا. اگر پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہو تو تحریک لبیک کو سیٹیں مل جائیں گی. لیکن اگر فرسٹ پاس دی پوسٹ جو نظام پاکستان میں رائج ہے، انہیں اگلے 20 سال تک سگنیفیکنٹ سیٹ نہیں مل سکتی. یہ نظام کی خرابی ہے، ان کی تنظیم کی خرابی نہیں ہے. تو میں ہاں، اگر کسی موقع پر آپ اپنا نظام بدل دیں، یہاں بھی بڑی دنیا یورپ میں کہتی ہے کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، فرسٹ پاس دی پوسٹ کا نظام ختم ہونا چاہیے. کیونکہ لوگ، اگر آپ پروپورشنل ریپریزنٹیشن میں دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیاں 20-25% ووٹ حاصل کرتی ہیں اور 40% والا حکومت بنا لیتا ہے، لیکن 20-25% والے کے پاس 10 سیٹیں بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑی پولیٹیکل سائنس کی ڈسکشن ہے. ورنہ پیش گوئی اس بنا پر نہیں کہ ان کی قابلیت کیا ہے، پیش گوئی اس بنا پر ہے کہ ان کی ریپریزنٹیشن کیا ہے اس وقت پاکستان میں، کہ کتنے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں. اس بنا پر میں نے کہا کہ 20 سال تک کوئی امکان نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں بھی پیشن گوئی کر دیا کہ دنیا دے وچ اس ٹائم جمہوریت نا دا یا ڈیموکریسی نا دی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اس دی ایک مثال یہ کہ ایک منٹ میری گل مکمل سن لیا جی. چائنا نے فلسطین دے معاملے اتنے بیان دیتا ہے کہ امریکہ دے وچ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. رشیا نے بھی یہی دیتا ہے. اور ان دی مثال تمہیں میں دے دیا کہ اگر تسی دیکھو بنگلہ دیش دے وچ جڑی حکومت آئی ہے وہ بھی طاقت دے زور تے آئی ہے، اور انڈیا دے وچ جڑی دوسری حکومت بننی جا رہی ہے مودی دی، وہ بھی حکومت دے طاقت دے سر تے آئی ہے. اور پاکستان دے وچ بھی جڑی ہے موجودہ حکومت آئی ہے یہ بھی طاقت دے سر تے آئی ہے. ڈیموکریسی یا سیاست یا اس طرح دے کوئی معاملہ نہیں، صرف اور صرف دنیا تو ایک ہی نظام منیا جا رہا ہے اور طاقت دا نظام ہے. جس دے کول طاقت ہوئے گی، جڑا لڑ سکتا ہویا وہ اگے آ کے حکومت کرے گا، ورنہ دوسرا جڑا جمہوری راستہ یا سیاسی راستہ ڈیموکریسی والا وہ ختم کر دیتا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جسے آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ ایک دھوکے بازی کا نام ہے. یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، اور اسلام میں ایسی ڈیموکریسی کی اجازت ہی نہیں ہے. اسلام اس ڈیموکریسی کو اڈیپٹ نہیں کرتا ہے. اسلام ایک مختلف طرز حکومت پیش کرتا ہے جس کی بنیادیں بہت مختلف ہیں. یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں تو دھوکے بازی ہوتی ہے ہر لیول پر. کوئی پوسٹل ووٹ کے نام پر دھوکے بازی ہو رہی ہے، کوئی سلیکٹیو ووٹنگ پر ہو رہی ہے، کوئی پروپورشنل ریپریزنٹیشن پر ہو رہی ہے، کوئی فرسٹ پاس کی پوسٹ پر ہو رہی ہے، کوئی کمپین ہو رہی ہے اس کو مائکرو کمپین کہا، مائکرو پولیٹیکل کمپین. اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس کو جانتے تو آپ سمجھ لیتے کہ جس کا نام آپ نے ڈیموکریسی رکھا ہوا وہ ایک دھوکے بازی کا نام. اس پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مینیپولیشن ہوتی ہے اس پر. اسی لیے تو انہوں نے عوام کو یہ دیا کہ ڈیموکریسی ہے، لیکن
जो पीछे रस्सी हिला रहे हैं लोग वो एक ही हैं। अगर आपको कोई डॉक्टर कहता साहब है आप ये बताएं कि आपने जो पाकिस्तान है रियासत ली है ये डेमोक्रेसी के बदले में ली है? नहीं, ऐसा नहीं था। अगर आप डेमोक्रेसी कहते हैं कि वोटिंग करके ये ऐसा हुआ, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं। वो जो आपका गुरदासपुर का ज़िला गया वो इसी फ्रॉड के नतीजे में गया ना। अगर ये डेमोक्रेसी ना होती तो आपको गुरदासपुर का ज़िला ना, वो तो कादियानियों ने यही तो फ्रॉड किया कि हमारा वोट अलग कर दो और फिर वो जो तहसील शकरगढ़ निकाल दो। देखे ना, गुरदासपुर इंडिया को देने के लिए कादियानियों ने ऊपर से नीचे तक जोर लगा दिया, शकरगढ़ की तहसील अलग कर दी और फिर अपना वोट अलग कर दिया। अगर आप वो डेमोक्रेसी जिसकी आप कहते हैं कि जेन्युइन जिसके रिज़ल्ट होती तो फिर तो पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला भी ना होता, क्योंकि गुरदासपुर का ज़िला ही तो कश्मीर के मसले का बायस बना है। तो ये बातें जो हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे पाकिस्तानी सोचते हैं, आप लोग भी सोचते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों का एक ओपिनियन है। हुकूमतें वही अच्छी होती हैं जिसमें लोग समझने की कोशिश करें कि निज़ाम कैसे चल रहा है, फिर वो खुद ही एक दिन उसे ठीक भी कर लेंगे। क्या ख्याल है? चलो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हाँ जी, चलो अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं शायद साहब किसी बारे कोई गल नहीं की थी, मैं नॉन पोलिटिकल। नहीं डॉक्टर साहब इस ओके डोंट वरी। नहीं डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ बहुत ਫੈਮਿਲੀ शुक्रिया। ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। नहीं, ਮੈਨੂੰ मैं ਪਤਾ शायद ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ शायद साहब ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ मैनू ਨੇ ਅੱਜ information ਨਹੀਂ ਗੱਲ दे। ਕੀਤੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। पहला भी हो चुकी है, एक ਲੇਕਿन दिन ਜਿਹੜਾ मैं ਸਾਡਾ ब्रेक लवाई ਸਾਡਾ सी। ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਾ नहीं सकता। तो जी शाहिद बात तो साहब, भाई जी ना थोड़ी जी गल आपके कर लें इमरान तो फिर खान साहब आते नहीं हैं इंग्लैंड में। जब आएंगे ना तो मैं कोशिश करांगा ताड़ी में 1-to-1 मुलाकात उस बंदे नाल करांगा। ठीक हो गया। मैं पूरी कोशिश करांगा। आपके जो ठीक हो बैरिस्टर गया। साहब हैं ना, आपके जानते हैं उनको, वो जो अंग्रेजी में ब्रॉड करते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो इमरान खान को मिला हुआ है वो आदमी 2-3 दफ़ा। ऑलराइट। आप जानते हैं इस बात को? नहीं। तरीन उसको बाय नेम जानता है, आपके बैरिस्टर को। हाँ जी, तनु अपने बंदे का ही नहीं पता है। देखो मैंने नहीं क्योंकि मैंने नहीं डॉक्टर साहब मैंने कभी उससे पॉलिटिकल इतनी बात नहीं की और ना ही वो जो है बंदा मेरा- इमरान खान के सामने बैठ के नोट्स लिखा करता था उसी टेबल पर। यार की गल कर रहे। देखो सादिया खबरां बहुत सही ने, तुसी बंदे को पूछ लो, मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। वो आपकी मेरा जब तरीन के साथ और इमरान खान के साथ एक ही टेबल पर बैठकर बातें हो रही हैं तो जाहिर है कि ताल्लुक भी होगा या नहीं होगा। तो देखें मैंने आपको बता दिया, आपका एक और जो बड़ा करीबी रहा है इनका, तो हाँ अगर कभी वो खान साहब आए तो मैं कोशिश करूँगा, मतलब हो सकता है कि ना ठीक हो। नहीं ये तो लेकिन- मेरी खुशकिस्मती है कि अगर मैं उन खान साहब से मिलूँ। नहीं मतलब मिलने को तो बहुत दुनिया उस शख्स, मैं तो ਡਾਕਟਰ उसको 5-6 ਸਾਹਿਬ मरतबा मिला। ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। नहीं उनको सारे ही बैरिस्टर साहब कहते हैं। मैंने तो आप नहीं बंदे नू तो मैं फोटो नाल पहचानिया। मैंने किसी को कहा जानते हो इस आदमी को, तो कहते हैं तो इमरान खान का बंदा है यार। मतलब वो यूथ को एक प्रेफरेंस है इमरान खान ने दी हुई, तो ये मतलब ये बंदा इमरान खान को जानता है और इमरान खान के बाद साथी भी इस बंदे को जानते हैं। ये आपका तहरीक इंसाफ का है या नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन इसका ताल्लुक है उन लोगों से बड़ा। मेरा व्हाट्सएप से व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट है प्रेसिडेंट साहब से। नहीं वो ब्राड लांदे ने जाके पूछ लेना।
नहीं, मैं वैसे भी मेरा उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और शाह साहब आपके पास तो सबका है, मेरा भी है, हैं? लेकिन इस मौजू पे कभी बात ही नहीं की उनसे। मेरा तल्लक सिर्फ और सिर्फ नहीं ये नहीं रज़े कादियानी की नहीं नहीं नुसरत ਉਹ था। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ लेकिन ਮੈਨੂੰ इतना पता है कि वो शख्स इमरान खान से मिला हुआ है और बड़ा करीबी मिला हुआ है मतलब मेरा कहने का मतलब उसकी मुलाकात है खान साहब से 1-to-1 मुलाकात है ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਰਿਸਟਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਿਰਜ਼ਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं नहीं और मैं नहीं हो ऐसा नहीं। यार, वो तो कादियानियत रज़े पे ब्रॉड कादियानी पे करते हैं ब्रॉड चलाता है। बैरिस्टर जैक साहब की बात हो रही है, हाँ जैक साहब जो हाँ है जी। ना वो तो इन पर ब्रॉड चलाते हैं तो बैरिस्टर बहुत अच्छी साहब इंग्लिश में चलाते हैं सर। वो अपने वाली फ्राइडे वाली ब्रॉड जो है ना, वो जैक वो नहीं रोज करते हैं जी, रोज होती है रोज। आज मैं जाता हूँ उनका काफी दफा, बल्कि आज मैं बैरिस्टर साहब और मैं दोनों है यूट्यूब पे लाइव थे, जिया साहब की यूट्यूब पे। हाँ। देखो शाहिद साहब मैं कितना ख्याल रखना ताड़े बंदे में लब लब के तन दस ने। मेहरबानी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पता है क्या, ऑनेस्टली मेरा अब पॉलिटिकल जो है ना वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, मैं कल भी गया था, बैठा हुआ था पीटीआई के वर्करों के साथ, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया जो ये रद्द कादियानियों की ब्रॉड चलाता हूँ ना, उसमें मुझे इस्लाम की हद पर बहुत मज़ा आता है। हकीकत बात है कि नहीं मज़ा आया, मैं उठ के चला आया। नहीं नहीं तुसी बैरिस्टर साहब ना बातचीत करें तो आपको मज़ा आएगा। हाँ वो मतलब अभी तक तो मैं तो उन्हें मीडिया से, सोशल मीडिया से ही जानता हूँ, तो मेरा उनके बारे में ओपिनियन खासा अच्छा है। सही, हाँ जी अल्लाह हाफ़िज़। इट्स नाइस गाय, बहुत अच्छा आदमी है। शायद भाई अब सुबह फिर चलें डॉक्टर उतर- साहब, चलते हैं अल्लाह फिर हम भी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब बड़े बिल्कुल। बड़े डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ से तो ब्रॉड चलती है माशाल्लाह। नहीं ऐसी ਆਵਿਆ कोई ਕਰੋ बात नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ लेकिन ਕਰਨੇ ਆਵਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ये अल्लाह हाफ़िज़ जी, सुबह काम करना है नहीं तो नौकरी पर चले डॉक्टर साहब, ਰੱਬ सुबह ਰੱਖਾ संडे है। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। डॉक्टर साहब सुबह संडे है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੋਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਥਲੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਆਸਾਂ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਰ ਕਿ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਾਦ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਟੱਟੀ बस एवें ही उनकी कहने ने बस दिल पे करता से गाला कड्ढन।